So kinsa may makarecall kung pila jud ka magnitude ang nitabo nga linog dito sa northern part sa Cebu? It's 69? 6.9 magnitude. So ngano nangutan naman ko ninyo about ani? It's because ang atong word power karong adlaw is mga words nga adunay Latin root word nga Magnus. And take note, kung ingon tag Magnus, that means great. Na kung great, it's either yung meaning dako or dakila or it could be mahusay. For example, padakon. So, how do you call that in English? Kung nakay gustong padakon, magnify. Ang yung gibuhat is halangdon or kana nga tawhan na halangdon kaayo. How will you describe that someone or something? It's magnificent. And the last one is manggihatagon. So, kung ang tao is manggihatagon, naa siya ay pagka mapagbigay loob, no? Buutan. How do you call that? It's magnanimous. Okay, it's magnanimous. Sir. Yes. Sa to pa, Myo. kanang mga trabaho sama sa congressman, contractor, are considered great jobs, right? Oo, syempre, langan. They are great jobs. Nga naman, sa may connection ana sa tuwang topic ng Magnus? Magnanakaw. Ayaw, di ma.